Jompoi hatio achogri jakha ketal Maharaja Bir Bikram Manikoni mangthong. Krak shalo সংবিধান সাল পালাইজাক মানে ইয়াগুলোনো তিনি স্রাং শালো জম্পই হাতিও ফিওগৈ রেজাখা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকনি মাংথং কেতাল কাইমানি ফিওগৈ রৈখা TTADC-ni EM Sohel Debborma MLA Biswajit Koloi YTF-ni President Suroj Debbormano khobui TWF-ni ex-President Shindu Kona Jomatia tei tongkha jompoi hatini joto nukjak sijak lukurok belaino khatung khajani bisingtui fiyogui relaikha ketal Maharaja Bir Bikram Kishor Manikoni kaimani mangthongno abai baksa kha tongthoklaijak lukurok bo haino friends no phungjarni kha kamya pharo jing tini belekena khatung khajani bisingtei jing tini jompoi hatibo tini habubagra tini ohanon tuidulei jingno snamik langnai tini Maharaja Bir Bikram ni mangthongno jing tini oro snamka puilano tini bubagrana hambairibo jing tini omahaijar riman bagai bano khulumbo jing tei tini honorable CM na belekena hambairibo tei specially tini oron khorok noi tini honorable MLA ata Biswajit Koloi tei Suroj tini YTF ni tini president bono belekena hambaribo tangke puila Suroj ni be initiative bos haka je musungo kaisa mangthong tini amjayo jompoi hatu snamnai ni bot tini TTAD se hapangno request khaka bo kaisa mangthong tini jompoi hatio khlainan bagai amon bai tini honorable CM bini ko simung naikol mongbai tei tini bubagrani hamari bai tini oro kaisa jeng mangthomaka amon bai tini bubagran belekena hambai tei khulumbo tei tini oroni tini borongone MLA tini ata Biswajit Koloi bono belekena hambai ri tani bini guidance bai tini am sayo omake naito payment bagai tei tini joto amsen joto khaka hambu kurno haino hambai ri jeng biskang jaro tei bo jeng tini mukumuro mothangai narana bagai omai jeng amse initiative na nango tangke jeng saimano buini dofani je borok rongni se chini kami am jaro ko khase kolok ke murti dagjara jeng nugui mano agi jaro ro ekalo jeng sana thangke omai bo nukha jeng chini cover gan rong jeng khanala liya Robindra Songit rok kabang bangla rasa murok chirodine tumi je amara kini amara kabang ma jeng khanala ka thiaba chini kabang ma chini TSF khaine ro agi chini ata kablai jomatia song bising ti rok omai kaisa rasa mon bising ti chon rasa hamjana frengka omai kino chini amsai bo tabu chini bubagrani mangthong asuman bising ti chini kami o thangai jeng omai haike jeng chini muku mane ba chini mungno kotor ka sori tibuna ba omai initiative naman bagai ini barang mana YTM president Suroj Debbormano bono belai kena hambai ribo te ata Biswajit Koloi na hambai ribo te joto chini YTM leader chini joto adong suno belai kena पहिला चाहिँ मेडिया न हामबाय दिनै पहिला TTADC गभर्नमेन्ट पहिला हामबाय माया फारो तामनि बागै हमला TTADC गभर्नमेन्ट इनिशिएटिभ बाय दिनै चिनि जम्पoi जला हातिबो चिनि द लास्ट किंग महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि जों स्टेचु जों दिनरो फिरा रालाय मानखा ताइनरक जतन सिउ चिनि बुबाग्रा महाराजा बीर बिक्रम खा चिन मडर्न आर्किटेक्ट हनजन चिनि त्रिपुरा हानि जे प्राइड अफ त्रिपुरा चिन त्रिपुरानि गर्व हंका चिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर ताइ जों साइमानो चिनि जे इतिहास जे चिन लाइबुमा दिनै ट्रक सकमल जागै दं दिनै साना थाखाय चिनि राजबारि हाइबस कांगो पॉइंट चिनि चिन बुबाग्रानि मूर्ति थेपाया ओइ सुदर्शन हाइबर खुदिराम बसु हाइबरक न तिनि स्टेचु थेपाय दं जों तिनि जम्पoi जला हाइ जागाबो चिनि महाराजा बीर बिक्रमनि जे स्टेचु जों जे बिनि जे ओ मागनो जों थेपाय मानखा अब जों तिनि बलाय खुसि यङो ताइ चिनि रो फाइसक था चिनि TTADC हापांनि EM ताइ चिनि YTF नि चिनि सुरज बिनि इनिशिएटिभ बायनो बोनो सावया कोइ ति हेके आं बोनो बलाय हामबाय याफारो ताइ चिनि TTADC हापां चिनि जे CM बोनो हामबाय याफारो एक्चुअली साना थांके मासावो जे CPM गभर्नमेन्ट न जों तामुनुक साना थांकाय लेलिन बाद मार्क्स बाद बरके गोबां लेलिननि मुङै से कयटा गली नामका चिनि मार्क्स बाद नि मुङै कयटा स्टेचुस नामका बाट चिनि वाछो नायखांकाय चिनि त्रिपुरा मथा TTADC हापांगा फाइमानि यागो जों सब समय नायो चिनि बरकनि चिन महाराजानि चिनि जे इतिहास अब लाइभ बनो जों नारनानि बागै नरक खनाका मिया दुइ दिन सका एमन चक्रान्त चलि दङ चिनि इतिहास चिनि लाइभ बनो सकवानान बागै राजबारिनि मुं चेन्ज खायका आस्तबनि मुं चेन्ज खायका आस्तबनो साइम बिउकानि मुं खायजाका चिनि राजबारि न पुइन्टसे स्टेट मिउजियाम खायनानि बागै একটা চক্রান্ত আববরানি বাগै হয়তো কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি খায়কা আন্দোলন খাইমা ইয়াগো दिनै फियाबा जों हाने कताल खाना जावखा जे
চিনি যে কচাম যে পুষ্পন্ত চিনি যে প্যালেস যে চিনি রয়্যাল প্যালেস অন্য পর্যন্ত তিনি কোনো একটা গ্রুপ হ্যাঁ একে কাইসা তার মানে ইনভেস্টার ইয়াফানা নাই তো উনি जों खोनावो एक्चुअली साना थांगे काइसानो जों स्राय स्राय साइमनो त्रिपुरा राज्यनि जे इतिहास जे लाइबुमानो दिनै बिकृत खायै गोथार लाइबुमा स्नामनानै चेष्टा खायै दङ अब स्राय स्राय जों नुजाबो आमनि प्रतिबादे आमनो जों तिनिबो कन्डेम खायो आमहा जुदि ओङै दंखांकै त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा साराव जों इभेन एमएलए दंनायरावबो जों कुनु याकारग्ला विधानसभा থেকে শুরু खायो सारा त्रिपुरा माने एगेन्स्ट बरक बासाय थाङो कारण जोंनि इतिहासजों जों कुनु कम्प्रोमाइज खायमानि आमनि बगै दिनै जों बेलाय खुसि जोंनि जत आरो वारियर दङ जों आम जोंनि बरक जतन लोकरावबो खुसि जों महाय काइसा स्टेचु जों बाजाराव फाइकेनो जों नुगनाय आरो पटरमा स्टेचु नुखना जोंनि बरक जत बाजाराव फाइनाराव इ जोंनि राजा जोंनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर तिनिबो जंपो जिल्ला बासाय दङ अब जोंनि थानि काइसा तामनाय बनो बखाव जों अनुभव जों खायमाननाय आं बगै पाइपले हामबाय जतन थैंक यू ব্যুরো রিপোর্ট খুম্পই।